ସେୟାର କରୁଛି। ଥଣ୍ଡାରୁ ପୁରା ମୋ ମୁହଁ ଫୁଲି ଯାଇଛି। ହଉ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ସ୍କିପ୍ କରନ୍ତୁ, ଚାଲ ଆମେ ମାର୍କେଟ ଯିବା। এই ସୁରିଲା କଣ୍ଠର ଗୀତ ଶୁଣି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ମୋତେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜଣାଇବେ। ଆଉ ଯାହା ହଉ ଏତେ ଗପସପ ପରେ ମୁଁ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲି ମଟନ୍ ଦୋକାନରେ। କାହିଁକିନା ମଟନ୍ ଦୋକାନରେ ଆଜି ଏତେ ଭିଡ଼ ନଥିଲା, ତଥାପି ବି ସେଇ ମଧ୍ୟରେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲି ଯେ ଆଜି ମଟନ୍ କେଉଁ ଭଳିଆ ଅଛି। କାହିଁକିନା ବହୁତ କଥାବାର୍ତ୍ତାରେ ଫୋନ୍ କଲ୍ କରି ତାଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲୁ ଯେ ନାଇଁ ସେ କହିଥିଲେ ଭଲ ମଟନ୍ ମିଳିଯିବ ବୋଲି। ଯାହା ହଉ ଶେଷରେ ଆମକୁ ଭଲ ମଟନ୍ଟି ମିଳିଯିବ ବୋଲି ମୋର ଆଶା ରଖି ଠିଆ ହେଇଛି। କାହିଁକିନା ଲୋକ ଏତେ ଭିଡ଼ ଆସୁଛନ୍ତି ଯାଉଛନ୍ତି ହେଲେ ତା ଭିତରେ ବି ମୋତେ ସିଏ କହିଲେ କି ନାଇଁ ତୁମ ପାଇଁ ଖାସ୍ ଏଇ ମଟନ୍ଟି ଅପେକ୍ଷା ଜଷ୍ଟ ମରା ହେଇକି ଆସିଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ମଟନ୍ଟି ଦେଖିକି ଜାଣିପାରୁଥିବ କେତେ ସୁନ୍ଦର ମଟନ୍ ଥିଲା। ତାପରେ ଆମେ ଫାଇନାଲି ନେଇ ଆସିଲୁ। ଆଉ ଭାଇନାଙ୍କ ସହିତ ଗୋଟେ କଣ୍ଡିସନ୍ ହେଇଥିଲା, ଆଜି ଯଦି ଭଲ ନ ହୁଏ ତାହେଲେ ମୁଁ ତୁମକୁ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରିବି ଆଉ ମୋତେ ତୁମେ 1 କେଜିର ମଟନ୍ ମାଗଣାରେ ଦେବ। से भाईना को जस्ट पचार मेनू फेनू किसी अच्छी कि से भाईना कहले कि नाई नाई एठी किसी सेसबू नहीं आप कौन खाइबे कहते। तापर गला मुझे समस्त पचार लगे कौन खाइबे बोली हेले कौन हम आमर तो ये गुड्डनटी जो अच्छी से तो सब बड़े लाज कला। से तो कैमेरा देखिले मुह लुचेब, लोक देखिले लाज कर, तथापि से सब कथबार्ता पर साई मगेले आमर। आमर चिन्हा परिचय लोक पाखु निए कहीं सब परिवा लगे था कि पोटल किए भी जन जन किसी झुडंग एमती करते तो मुझे पाखु किसी नहीं ये सब मोर परिवा किणा किणी चलला। हाट आसिले जिते परिवा मुझे पछे कि सब खोजु थाए काकुड़ी मोर कि जो देखे काकुड़ी भल थे मुझे जाओ ये देखला बेलू भाईना जाओ सबुआड़े 40 टଙ୍କା ये 20 टଙ୍କା बिकुले। मुझे आग काकुड़ी कहली मत 2-3 किलो दे जाओ, ये तो मुझे बाछिकी न नेले मत मन शांति हेनी कहीं मत बचा दरकार मुझे बाछी और निजे नेबी तो बाछी बुछी कि काकुड़ी नहीं आसिले। जहाँ हो आज मन मुताबक पूरा परिवा मत मिलगला, मन मोर खुशी पूरा। सब परिवा तो किणा किणी सरीगला। एबे मु घर को बाहरुची। घरे पहुंची देखु तरतरे मटन धोई ताधरे